नमस्कार। हेलो स्मार्ट शिक्षामा स्वागत छ। आज हामी एक्सिलरी वर्ब अन्तर्गतको बी वर्ब इज एमआर को प्रयोग स्पोकन इङ्ग्लिसमा गर्नेछौँ। स्पोकन इङ्ग्लिस अर्थात् बोलीचालीको अङ्ग्रेजी डेली युज सर्ट सेन्टेन्सेसहरूमा इज एमआर को प्रयोग गरेर हामी अभ्यास गर्नेछौँ। आउनुहोस् अभ्यासको लागि सुरु गरौँ। ढोका खुल्ला छ। The door is open. The door is open. कृपया यसमा तालचाल लगाउनुहोस्। Please lock it. Please lock it. The door is open. Please lock it. लक भनेको तालचा पनि हो र यो लक यहाँ भर्बको रूपमा प्रयोग भएको छ, त्यसैले तालचा लगाउनुहोस् भन्दाखेरि लक इट अर्थात् प्लिज लक इट, यसमा तालचा लगाउनुहोस्। द डोर इज ओपन, प्लिज लक इट। जीवन रमाइलो छ। लाइफ इज फन। लाइफ इज फन। जीवन रमाइलो छ। लाइफ इज फन। होइन त? Isn't it? होइन त? Isn't it? जीवन रमाइलो छ, होइन त? Life is fun, isn't it? खाना तयार छ। Meal is ready. Meal is ready. खाना तयार छ। Meal is ready. यो नयाँ हो। It's new. It's new. यो पुरानो होइन। It's not old. It's not old. ऊ परोपकारी छ। He's benevolent. Benevolent. He's benevolent. ऊ परोपकारी छ। He's benevolent. उनी इमानदार छिन्। She is honest. यो यचबाट सुरु भएको छ तर उच्चारण चाहिँ अनेस्ट हुन्छ, किन भन्दाखेरि यच साइलेन्ट हुन्छ। She is honest. उनी इमानदार छिन्। She is honest. के यो हो? Is it? हामी कुनै वस्तु देखाएर भन्न सक्छौं। के यो हो? Is it? के यो हो? Is it? त्यही हो, त्यही हो भन्नको लागि that's it. ऊ अनुपस्थित छ। He's absent. He's absent. He र is को सर्ट फर्म his. His उच्चारण हुन्छ है। He is absent पनि भन्न सक्छौं र यहाँ चाहिँ he र is को सर्ट फर्म प्रयोग भएको हुनाले his भन्न सक्छौं। He is absent. ऊ अनुपस्थित छ। He is absent. ऊ उपस्थित छैन। He is not present. अर्थात् he is not present. बत्ती बलेकै छ। Light is on. Light is on. Light is on. बत्ती बलेकै छ। Light is on. पंखा खुल्लै छ। पंखा खुल्लै छ। Fan is on. Fan is on. तपाईको मोजा यहाँ छ। तपाईको मोजा यहाँ छ। Here are your socks. Here are your socks. Here are your socks. यो स्वादिलो छ। It's delicious. यो स्वादिलो छ। It's delicious. मेरी आमा भित्र हुनुहुन्छ भन्नको लागि my mother is in. My mother is
in. My mother is in. त्यो मेरो हो. That is mine. That is mine. ऊ सुरक्षा गार्ड हो. He is a security guard. He is a security guard. ऊ लगभग मेरै उमेरको छ. He is about my age. ऊ लगभग मेरै उमेरको छ. He is about my age. मेरो पेट भरेको छ. My stomach is full. My stomach is full. My stomach is full. मेरो पेट भरेको छ. My stomach is full. ऊ त्यहाँ छ. He is over there. He is over there. He is over there. ऊ त्यहाँ छ. He is over there. त्यहाँ कोही छ. त्यहाँ कोही छ. There is someone. There is someone. त्यहाँ कोही छ. There is someone. त्यहाँ कोही छैन. Nobody is there. Nobody is there. Nobody is there. यति मात्रै भन्नको लागि that's all. यति मात्रै. That's all. आजको लागि यति मात्रै भन्दाखेरि that's all for today. That's all for today. आजको लागि यति मात्रै. That's all for today. त्यहाँ नचिनेकाहरू छन्. There are strangers. There are strangers. त्यहाँ नचिनेकाहरू छन्. There are strangers. म यसको बारेमा पक्का छैन. I'm not sure about it. I am not sure about it. म यसको बारेमा पक्का छैन. I'm not sure about it. म आउन असमर्थ छु भन्नको लागि I'm unable to come. I am unable to come. I am unable to come. यसलाई अर्को शब्दमा भन्दाखेरि म आउन सक्दिन. I cannot come. I cannot come. अब म हिँड्न सक्षम छु. I am able to walk now. I am able to walk now. अब म हिँड्न सक्षम छु. I am able to walk now. I am right. म सही छु. I am right. मलाई जान डर लाग्छ. I am afraid to go. I am afraid to go. म त्यति अग्लो छैन. म त्यति अग्लो छैन. I'm not that much tall. I am not that much tall. म त्यति उत्साहित छैन. म त्यति उत्साहित छैन. I'm not that much excited. I'm not that much excited. I'm not that much excited. म काठमाडौँमा छु. I'm in Kathmandu. I'm in Kathmandu. म लगनखेलमा छु. I'm at लगनखेल. हेर्नुस् है, यहाँ चाहिँ दुईटै ठाउँको नाम हो, तर यहाँ एट को प्रयोग भएको छ, तर यहाँ इन को प्रयोग भएको छ. अब यहाँ के बुझ्नुस् भन्दाखेरि ठूलो ठाउँहरुको अगाडि इन को प्रयोग गर्छौं भने साना ठाउँहरुको अगाडि एट को प्रयोग गर्छौं. म काठमाडौँमा छु भन्दाखेरि आई एम इन काठमाडौँ भन्न सकिन्छ भने म लगनखेलमा छु भन्दाखेरि आई एम एट लगनखेल. साना ठाउँहरुको अगाडि एट को प्रयोग गर्छौं. म अब बच्चा हैन. म अब बच्चा हैन. आई एम नो लंगर अ चाइल्ड. I am no longer a child. I am no longer a child. I am no longer a child. उहाँ अब रहनु भएन.
अर्थात् कसैको मृत्यु भएमा हामी यो सेन्टेन्स प्रयोग गर्न सक्छौं उहाँ रहनु भएन he is no more now he is no more now के म गलत छु am I wrong am I wrong के म तपाईलाई कष्ट दिँदै छु am I troubling you am I troubling you म हुँ it's I अब हेर्नुस् है यहाँ म हुँ को it's I छ यहाँ म हुँ को it's me छ म हुँ भन्दाखेरि it's I ग्रामेटिकल्ली it's I is correct तर बोलीचालीमा यो प्रयोग भइरहेको छ धेरै it's me म थिएँ it was I म थिएँ it was I म थिएँ it was me मैले अघि नै भनिसके it was I ग्रामेटिकली करेक्ट छ it was I ग्रामेटिकली करेक्ट छ भने बोलीचालीमा बढी प्रयोग यो भइरहेको छ it was me के त्यो सत्य हो is that true is that true is that true के उनी विवाहित हुन् is she married के उनी विवाहित हुन् is she married होइन अविवाहित हुन् no she is single no she is single के उनी घरमा छिन् is she at home is she at home होइन उनी बाहिर गएकी छिन् no she has gone out she has gone out होइन उनी बाहिर गएकी छिन् no she has gone out के उनी घरमा छिन् होइन उनी बाहिर गएकी छिन् is she at home no she has gone out के टाढा छ is it far के टाढा छ is it far टाढा छैन it's not far it's not far हिँडेर 5 मिनेट मात्र लाग्छ only 5 minutes to walk only 5 minutes to walk टाढा छैन हिँडेर 5 मिनेट मात्र लाग्छ it's not far only 5 minutes to walk is it far it's not far only 5 minutes to walk के त्यो तिम्रो बाइक हो is that your bike is that your bike हो त्यो मेरो हो yes that's mine yes that's mine के त्यो तिम्रो बाइक हो त्यो मेरो बाइक हो is that your bike yes that's mine त्यहाँ के छ what is over there त्यहाँ के छ what is over there त्यहाँ रमाइलो मेला छ there is fun fair त्यहाँ रमाइलो मेला छ there is fun fair what is over there त्यहाँ के छ त्यहाँ रमाइलो मेला छ there is fun fair त्यो मान्छे को हो who is that man who is that man ऊ मेरो साथी हो he is my friend he is my friend who is that man he is my friend त्यो मान्छे को हो who is that man ऊ मेरो साथी हो he is my friend तिम्रो अफिस कहाँ छ where is your office तिम्रो अफिस कहाँ छ where is your office पोखरामा in पोखरा के तपाई उत्साहित हुनुहुन्छ are you excited are you excited हो म धेरै उत्साहित छु हो म धेरै उत्साहित छु yes I am very much excited
Yes, I'm very much excited. के तपाईँ यसको बारेमा गम्भीर हुनुहुन्छ? Are you serious about this? Are you serious about this? Are you serious about this? हो, यसको बारेमा गम्भीर भएर सोचे. Yes, I thought seriously about this. Yes, I thought seriously about this. Yes, I thought seriously about this. के उनीहरू घनिष्ठ मित्र हुन्? Are they close friends? Are they close friends? होइन, उनीहरू कक्षाका साथीहरू मात्रै हुन्. No, they are just classmates. No, they are just classmates. No, they are just classmates. के तपाईँ यहाँ नयाँ हो? हो, यो मेरो लागि अपरिचित ठाउँ हो. Yes, this place is unfamiliar for me. Yes, this place is unfamiliar for me. के तपाईँ नि जाँदै हुनुहुन्छ? Are you going to? Are you going to? अवश्य, definitely. Definitely. हामी सहकर्मी हौं. We are colleagues. We are colleagues. के तपाईँ भोलि फुर्सदमा हुनुहुन्छ? Are you free tomorrow? Are you free tomorrow? सायद फुर्सदमै हुन्छु होला. Maybe I'll be free. Maybe I'll be free. के तपाईँ निदाउँदै हुनुहुन्छ? के तपाईँ निदाउँदै हुनुहुन्छ? Are you dozing? Are you dozing? हो, म आराम गर्न चाहन्छु. Yes, I want to take rest. भगवानको कृपाले अहिलेसम्म सब थोक ठीक छ. भगवानको कृपाले अहिलेसम्म सब थोक ठीक छ. By God's grace, everything is fine so far. By God's grace, everything is fine so far.